yung bunog. Yan. Hinihila po yung Len! bunog. Bakit tinanong? Ikaw ko. Dos na. Yan. Hindi na naubos yung mais sa bibig mo. Jojojo. 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 Uhu. Jojojo. Ne! Oh, nagugulat. Iyan. Tigilan mo yung pag-ano sa kapatid mo. Mag-ano na yan. Siga. Mapapalo na kita. Oh, hawakan mo yung kapatid mo. Tutumba. Ayoko. Hawakan mo, tatadyakan kita eh. Ayan na. Len! Papalo kita. Bibigay kita kay mama. Papaluin ka nun. Gusto mo? O sige, yun. Ayan na. Sa mama daw siya. Sa kuya na. Sa mama daw. Sa mama. Mama ni Iko. Di bati si kuya. Uminom ka! Utot lang yan.